बाघ बजारी सिनेमा आपण करचंती बाघर मूल कौन बाघ कहले हिंसर बाघ कहले आसुची आपणकर वीरत्व कथा आसुची बाघ कथा कहले गोटे ब्यूटी आसुची बाघ कथा कहला बेलू आम पाखे आसुची लोप पाउथुआ गोटे असहाय जीवन मन भीतर केमती आसीला गोटे बाघ संपर्क करने से कॉन्सेप्ट केमती मन भीतर आसी ओडिशार वन्यजंतु मानक मारिक शिकार कर बाहर को पठे दि जाऊँगी ता भीतर किए किए संपृक्त रोचंती बाघ मैंने लोप पाइबाटा एकदा चिंतार विषय थिला जहां नहीं आम फिल्म में स्थान देवा चेष्टा कर नमस्कार आपण माने शुणुचंती 90.4 शुआ रेडियो मो आरजे रमा बल्लभ आपण मानकु स्वागत करुच्ची एक स्वतंत्र अध्याय को बाघ ना शुणिले मन भितरे छनका पशि जाए एवं बाघ ना सहित वीरत्वर गोटे संपर्क रही जहाँ भितरे वीरत्व रही से बाघ परि मनुष्यटीए बाघ सहित आम संपर्क बहु पुराना से बणर बाघ हो एवं से बणर बाघ को भी आमे संबोधन करू बाघ मामू भाव ताको निमंत्रण करू रेखा पंचमी रे पिठा खाइबा पाई ओडिया चलनी रे बाघ सहित संपर्क बहु पुराना घरे बाघर चित्र अंका जाए मंदिर दुआरे बाघ जगी रही थाए ठाकुराणी को संपत्ति को बाघ सहित एमिति अनेक संपर्क रही से दिन धली गाई को बाघ छाड़ी देइथिला तार सत कथा पाई तेबे आज होउची विश्व बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे एवं आजिर दिन रे समग्र विश्वर मनीष बाघ मानक संपर्क रे चिंता करुछंती कुहा जाए जेउठी बाघ सुस्थ अछि बाघ बंची रहिछि सेठी प्रकृति बंची रहिछि एवं जेउठी प्रकृति बंची रहिछि सेठी जीवन रहिछि जेउठी बाघ नाही सेठी हुए तो जीवन नाही आसंतु ए संपर्क रे आलोचना करिया पई आज आम गहन रे उपस्थित अछंती श्रीयुक्त मिहिर रंजन आचार्य को मिहिर नमस्कार आज्ञा विशेष करी आपण को आज इंटरनेशनल टाइगर डे अवसर रे अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना तार कारण होची आपण टाइगर मनस्क जोटा कह जाए बाघ मनस्क तेबे ये आलोचना को आकु बढ़ावा भितर मु आपन प्रश्न करने चाहिए जे बाघ बजारी सिनेमा आपन करचंती आज बाघर रेट कौन बा बाघर मूल्य कौन देखंतु गोटे ह्यूमर रे आपन ए कथा पचारले बाघ दर बा ए कथा आपन जदि गूगल रे निश्चय सर्च करिवे तेणु यहाँ निश्चय एक अपराध कथा बोली आसब आप से कथा ही पचारे इंगित करने चाहते मुझे जानीपी तो से कथा को लेकर ही आमर फिल्म पर्यवसित थिला बाघ बजारी जो थी वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग उपर जो फिल्म कथा जेहेतु मु सांबादिकता सहित जड़ित एवं फिल्म मनस्क से खबर आसूला जे ओडिशारू केमिति वन्यजंतु मानक मारिक हो बा जीवंता हो से केमिति बाहर राज्य को बाहर को चालान करा तो से जिनस को लेकर आम करूँ फिल्मटी करूँ बाघ बजारी ता देहरे गोटे सामाजिक कथा रही इश्यूटा जोटा फिल्म गोटे इश्यू थाए इश्यूटा थिला टाइगर आउ बड़ कथा हूँ ये जो फिल्मटी आसीथिला जिते भारतर व्याघ्र संरक्षण 50 वर्ष पालन कराउथला से समय 2023 आम रिलीज करथिलु तेणु गोटे बड़ कथा कंप्लीट कोविड पीरियड से समय कोविड भी रही कोविड पीरियड रे ही आपण करथिले से बिल्कुल आपण जहाँ कहले एटा फिल्म रो कहानी भितर मध्य किछिटी जेहेतु आम कोविड समय रे फिल्म रो कहानीटा तैयारी हेतला तेणु किछि परिमाण रे गोटे गोटे जगह कोविड रो झलक मध्य रही आपण तो अनेक प्रकार फिल्म करचंती एवं आपण फिल्म रे प्रति फिल्म रे गोटे गोटे स्वतंत्र बासना थाए बा स्वतंत्र चार्म थाए इमती मन भीतर केमती आसीला गोटे बाघ संपर्क करने से कॉन्सेप्ट केमती मन भीतर आसीला बढ़िया कथाटा पचारे जे बाघ कथाटी केमिति आसीला बा ए बाघ बजारी ये कथाटा तादर कहीं केमिति जोड़ी हला एबा कहानी केमिति तैयारी हला तो गोटे सांबादिकता सहित मु आपन से जहाँ कहूली जे दीर्घ वर्षर सांबादिकता तार भितर बारंबार से समय गोटे खबर आसीला जे ओडिशार वन्यजंतु मानक मारिक शिकार कर बाहर को पठे दि जाऊँगी तो ये सब नहीं गोटे प्रकार विचलित होती ता भितर मध्य गोटे भिजुआल मो मन आसीथिला जे सुंदरबन रे लोक माने बाघ आक्रमण रु रक्षा पाइबा पई पछपट्रे बा
मुह पछपटे गोटे कौन कर मुखा पिंधिक जाऊँगी अच्छा ये भिजुआलटी मत भारी गोटे गोटे माने प्रभाव पकईला जे कहीं बाघ कुआड़े ता मुह कर लोक को आक्रमण करे ना पछपट देखिले से आक्रमण करे। अच्छा तो ये जो बाघ बजारी फिल्म गोटे बड़ डायलॉग अच्छी भल रिपीटेड डायलॉग बाघ शक्तिशाली हो पारे किंतु पछरु आक्रमण करे। यहाँ विभिन्न समय यहाँ आसूची जे किए केमिति आक्रमण क्या पछपटू करुच्ची पछपटू आक्रमण कर अर्थ कौन षड्यंत्र कर सब को लेकर कहानीटा छंदी है भितर रही बाघ नाच रही भितर रही बाघ बा अन्य ओडिशार अन्य जीव जमती केमिति से चालाण करा जाउची ए चालाण केमिति जाउची ता भितर किए किए संपृक्त रहउचंती ये नेकरी गोटे कहानीटी भितर रही गोटे बलिष्ठ कहानी रही एवं कहानी गोटे एंड पॉइंट को जाउची आरंभ होउची एंड पॉइंट को जाउची ता धेरे सब विभिन्न पॉइंट रे को माने सब बाघ रही केमिति से माने पछरु आक्रमण करछंती एवं शेष मुहूर्त रे से कहानीटी मनुष्य भितर बाघर चरित्र केउटी लुचिकर रही बिल्कुल आपण बढ़िया कर धरिले से कथाटा बाघ जेमती आपण कहउतले गोटे बाघ कहिला माने गोटे आम भितर एकाधिक प्रतीक इट्स ए सिंबल सिंबल रो अर्थ कोन ना एकाधिक कथा ता धरे आसुची बाघ कहले हिंसर अच्छा बाघ कहले आसुची आपणकर वीरत्व कथा आसुची बाघ कथा कहले गोटे ब्यूटी आसुची बाघ कथा कहला बेलू आम पाखरे आसुची मध्य पछरु झांप मारिक आक्रमण कर कथा ता सहित आ गोटे आसूची जे लोप पाउथिबा गोटे असहाय जीवर कथा बाघ कथा कहले छोटे छोटे कहानी सब आम रही जमीती कि बौला गाई की तार छुआ को छाड़िक जाऊला जमती आश्चर्य कथा कौतूहल कथा हूँ जे आम फिल्म कहानी आरंभ से हूँ बहुला तार छुआ को केमिति छाड़िक जाऊँगी बाघ पाखक जाऊँगी एवं जड़े शिक्षक केमिति बाघ पाई रचना लिखला बेलू ये कथाटा आसूची आ शिक्षक बहुत पिला माड़ मारती तेणु सी छोट पिलाटा आखिरे रोचे जे शिक्षक होती बाघ परवर्ती समय सी जो तार शिक्षक पाखक जाऊँगी देखा सी शिक्षक असहाय होती वार्धक्य जनित तो प्रकृत आम देखा चाहूँ जे एकदा जंगल रे बाघ शोभा पाउथला एबे बाघ असहाय हो पड़ी ये कथा देखा चाहूँ आ सुखर कथा हूँ जे माने रियलिटी हूँ जे बाघर संख्या वृद्धि पाउछ भारत में एवं विश्व में भारतीय बाघ भारत रहते बाघर संख्या अधिक संख्यक रही खुशीर कथा किंतु बाघ शिकार एवं बाघ माने लोप पाइबाटा एकदा चिंतार विषय थिला जहाकु नेकिर आमे जे फिल्म रे स्थान देबाक चेष्टा करथि गोटे जनसचेतनता प्रचेष्टा जारी रखि बिल्कुल तेबे ये जो बाघ बजारी ये जो नार कंपोजिशन कराई बजारी शब्दटा जो युक्त होती बाघ सहित ये बजारी शब्दटा हुए तो दीटा अर्थ सृष्टि करुच्ची निश्चय आपण जहाँ कहले बाघ बजारी नाटा गोटे बहुत किसी ताधर अर्थ रही मुझे आपन को प्रथम कर बाघ बजारी अर्थटा उपकूल ओडिशा बाघ बजारी गोटे खेल अच्छा आप जानी कि न जानी केतक जगार बाघ छेली खेल बोली कहती केत जगह बाघ बकरी खेल कहती बाघ बकरी हाँ कहती अर्थात चारिटा गोड़ी बड़ 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 गोड़ी बाघ हे आउ छोटिया छोटिया गोड़ी छेली हे आप चलाउे जदि बांधी गला बाघ बांधी गला ना बाघ जब छेली की खाईदेला सरीगला खेलटा हूँ गोटे छक्का पंजार खेल तो ये फिल्म रे चारिटा बड़ गोड़ी अच्छा अर्थात चारिटा क्यारेक्टर अच्छा चारिटी बाघ तार यहाँ गोटे बाघ बजारी खेल अर्थात गोटे छक्का पंजार खेल चारिटी सांगकर कहानी चारिटी सांग कुआड़े जाउछंती गोटे ट्रिप रे जाइछंती तांकर पिला दिनर शिक्षकों को देखा करिया ता भितर किंतु चारिटी सांग पोस्ट 40 लाइफ रे कोन हुए ना आ सांग भितर किछि स्वार्थ जोड़ी हे जाय आमे छोट बेले सांग होतुला से सांग न तेणु सांग भितर निजर पतियारा मध्य रही थाए ये सब किसी केमिति रही था निजस्व कहानी मध्य रही थाए मोर मनीष मो पछरे गोटे बैकग्राउंड अच्छी मो फैमिली रही मोर अन्य केमिति मते प्रभावित कर मोर वृत्तिगत जीवन मते प्रभावित करुच्ची ये सब ता भितर केमिति छंदी हेछि मनीष ये सब कहानीटे तातिर गतिशील होउछि तो ता भितर पछरु किए का आक्रमण करुच्ची ये सब देखिला बेलू ये कहानीटा गतिशील हे जाउछि तो देखिला बेलू ताले बाघ बजारी गोटे खेल को लेकिन यार नामकरण है आउ गोटे टिके आपण भाविले बाघ बजार अर्थात बजार बजार शब्दटा कौन बिक्री जो हुए बाघ बिक्री हो ये कथा आपण कान को लगे बाघ बजारी जो कहूँ कान को लगे बाघ बजार अर्थात माने बाघ भली जंतु जो मैंने असहाय पड़ते से बजार बिक्री ये कथा मु लक्ष्य करुच्ची आपड़ जो सिनेमाटी कर बाघ माने संपर्कित अनेक गुड़े कथा
କାହାଣୀ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଜନମାନସରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ହଉ ବାଘ ଛେଳି ଖେଳ ହଉ ବାଘ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସିନେମା ଭିତରେ ବାଘର ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବାଘର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବାଘର ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ୟାକୁ କିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସିନେମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆନିମେସନରେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଆପଣ କେତେଟା ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ଆନିମେସନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମର କଳ୍ପନା କଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଘ ହଉ ବା ବାଘ ଚମଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ବା ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖାଇବା ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ରହିକରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏ ବାଘ ଫିଲ୍ମର ଥିମ୍ ହେଉଛି ବାଘ। ପ୍ରତି ସିନ୍ରେ ଆପଣ ବାଘର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ପରିଚୟ ପାଉଥିବେ। ପ୍ରତି ସିନ୍ରେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣୁଥିବେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ ଜଣକୁ ପଛପଟୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଗୋଟେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣୁଥିବେ, ଜଣେ ମାନେ ସାର୍ ଛୁଆଟାକୁ ପିଲାଟାକୁ ମାଡ଼ ମାନେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ମାନେ ତାର ସିଲଟରେ ଲେଖିଦେଉଛି ବାଘ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାଘ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ତ ବାଘ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବା ହଉ ବା ଆନିମେସନ୍ରେ ହଉ ଆମେ ବାଘକୁ ଦେଖେଇ ନାହୁଁ। ଏହା ଏକ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ମୁଭ୍ ଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯାହା ମୋର ଅବଜରଭେସନ୍ ଫିଲ୍ମଟିର ଯେତେବେଳେ କରିବ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ହଉ ବା ବାଘର ହତ୍ୟା ଏସବୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ବା ଚାହିଁଲୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ, ସେତେଟା ଏତେଟା ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା, କେତେ ସୋର୍ସ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ ଡେ ହ୍ୱେନ୍ ୱି ରିଲିଜ୍ଡ ଆୱାର ଟ୍ରେଲର, ଇ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ବାଘ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଯେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବାଘ ଚମଡ଼ା ସହିତ 2 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ ବାଘକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଧରଣର ଘଟଣାକୁ ମାନେ ସିରିୟସଲି ନେଇଛି ପୋଲିସ ନେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଧରଣର ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଘର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ପଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି, ଯେମିତିକି କହିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ, ସେ ଖବର ପାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ପଟଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନିଆଯାଉନଥିଲା, ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ଏ ନେଇକରି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ପୋଲିସ ହେଉ, ଏ ନେଇକରି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଲାଣି। ଖାଲି ବାଘ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିଲା, ବଜ୍ରକପ୍ତା ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ବଜ୍ରକପ୍ତାକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରକପ୍ତା କଥାରେ କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ମାନେ ଅତି ସରଳ ଜୀବଟି, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲାଣ କରାଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ନେକ୍ସ ଏସବୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲୁ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲାଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀରେ ଟିକେ 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 ରଖିଥିଲୁ, ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ସିନେମାଟି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ତିଆରି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆଧାରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆଉ କାହାଣୀଟି ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି କାହାଣୀକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଇସ୍ୟୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯିବ। ବାଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିପାରେ, ଆପଣ କେବେ ଆଖିରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ବାଘକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ। ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇ କଥାଟି ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଅଛି, ଆରେ ଜେଜେ ତୁ ତ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର, ତୁ କେବେ ବାଘ ଦେଖିଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଜେଜେ କହୁଛି ହଁ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାଘ ଏକା ମାନେ ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆର ସାଙ୍ଗଟି କହୁଛି ଜେଜେ ଛୁଁ ମାରିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା। ତ ଜେଜେ ଥିଲା ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର,
ତ କାହାଣୀରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବା ଯେ ବାଘ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୁଏ ବାଘକୁ ନେଇକରି, ଲୋକ କହନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକରି, ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ରହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡେନ୍ସିଟି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚତା ବାଘକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚତା ଭିତରେ ବାଘ ରହେ। ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଞ୍ଚ କଥାକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବାଘ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ କାହାଣୀ ଦୁଇଟି କଥା ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ବାଘର କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବାଘକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଶିମିଳିପାଳରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇକି ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଅଣାଯାଇକି ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ ସାତକୋଶିଆରେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ମାନେ କେମିତି ସେସବୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜିନତ ବୋଲି ବାଘକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିନତକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଜିନତ ଏବେ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର କରୁ ଭାରି ମଜାଦାର ଖବର ଲାଗେ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ଆଜ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁ ଯେ ଜିନତର ବୁଲିବା ଶିମିଳିପାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବୁଲିବା ଯେତିକି ମଜାଦାର ଲାଗେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଏখানে ବାଘ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ସୁନ୍ଦରବନରେ ସେ ଯେଉଁ ପହଁରୁଛି ବାଘ, ପହଁରୁଛି ଏଠି ଉଭୟଚର ବାଘ ବୋଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ କାହାଣୀରେ ଏବଂ ବାଘକୁ ନେଇକରି କେମିତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚିତ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟା ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍। ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ବାଘଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣର ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷ କଥା କହୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବାଘ ନୁହଁ, ବାଘ ହରିଣ ଉଭୟ କେମିତି ସମତୁଲତାର ସହିତ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଲା ଯେ ବାଘଟିକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ। ବାଘଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ବାଘ ପହଁରିକି ଯାଉଛି ସୁନ୍ଦରବନକୁ। ଏଇଟା ମଜାଦାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ୍ ଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 2025ର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର ଡେ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ଆମ ହାତରେ, ସେ ଥିମ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବାଘ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏ ଅବସରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ମାନବିକତା କଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବାଘର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର ଡେ ଯେବେଠାରୁ 2010ରୁ ପାଳନ କରାଗଲାଣି, ସେବେଠାରୁ ରଷିଆରୁ ଏ କଥାଟା ଏ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଥିରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟନର, କାହିଁକିନା ମେଜର ପାର୍ଟ ଟାଇଗର, ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ହେଲେ ବା ଲେଓପାର୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କାହିଁକିନା ବାଘକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ମାରିଦେବା, ତା ଦେହରେ କେତେଟା କାରଣ ରହୁଛି। ବାଘ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ବାଘ ଶିକାର କରିକି ତାକୁ ଟ୍ରାଫିକିଂ କରିବା ବା ଯେଉଁଟା ଟ୍ରଫି ହଣ୍ଟିଂ କହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାଘ ସହିତ ମୁକାବିଲାମୂଳକ, ମାନେ ବାଘ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବାଘ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏମିତି। ତ ସେ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢ଼େଇବା, ଏବଂ ବାଘ ହିଂସ୍ର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାଘର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବାଘ ମାନେ ଲୋପ ପାଇ ନଯାଉ, ମାନେ ବାଘ ପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କେବଳ ନନ୍ଦନକାନନରେ ହିଁ ବାଘ ରହିଥିବେ ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲେସ୍ରେ ନଥିବେ, ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ନ ହେଉ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଖାଲି ଦେଇନି, ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାଘର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କମି କମି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ସେମାନେ ସେତିକିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଖବର ରହିଛି? ବିଲକୁଲ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ସହିତ ଅବଗତ ରହିଛି, ବାଘଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକ
दिन कमी कमी ह्रास पाउथला एवं धीरे 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 बढ़िबार लागि बेंगल टाइगर बा महाबल बाघ हुंतु आउ ता सहित मध्य जोटा हमर कलरापतिर बाघ उभयंकर संख्या वृद्धि पाउछि भल कथा ता सहित मध्य कलरापतिर बाघ को जो भाव शिकार करा उचित सेटा मध्य रोक केमि पाइबो से नेकिर मध्य गोटे उद्यम जारी रही ता सहित मध्य शिमिलीपाल जो मेलिनिस्टिक टाइगर बेसी देखा छपा बाघ कला छपा बाघ से केमिति तादर गोटे समतुलता अणाबा से जिन्नत भली बाघ को आणिक छड़ा जाइए से गोटे चेष्टा चलती सब गोटे उद्यम जारी रही ता सहित लोकंर विश्वास जीतिया पड़ुछि जे बाघ ता बाटर बंचु आमे आम बाटर बंचु तेबे आज इंटरनेशनल टाइगर डे अवसर में जो श्रोता माने जो दर्शक माने हमर कार्यक्रम को देखुचंती साधारण भाव में हुए तो से के बाघ सहित फेस टू फेस हुअंतिनी आमने सामने हुअंतिनी बा बाघ सहित भेट होबार संभावना न थाए बाघ जंगल रे थाए मनुष्य तार घरे बा सहर रे ता बस्ती भीतर थाए तेबे सेमानकर भावनाटा बाघ प्रति कोन रखबा दरकार गोटे धारे कहंती बिल्कुल हमर सब बेले मन भीतर बाघ गोटे उत्कंठा हेकि रहिछि सब बेले आमे सहर रे थाउ पछे बाघ उत्कंठा माने मन रे गोटे लोक सांग सहित कथा होला बेले बाघ सहित लागना अर्थात निजक बाघ बोली वीर बोली कहछि तेणु बाघ सब बेले गोटे थिंग ऑफ इंटरेस्ट हेकि रहिछि आ रहिबा मध्ये उचित तेणु सेठु ही तो बाघ संरक्षण रो मेसेज आसुछि तेणु सेठु ही तो आमे जाउचे जू बा नंदनकानन जाउचे जे धला बाघ देखिबा पई बा महाबल बाघ देखिबा पई कला बाघ देखिबा पई तो से नेकरी इंटरेस्ट रहबा दरकार ता सहित मध्य जो जो माने व्याघ्र अंचल रोचंती सेमानक प्रति सेमानक मध्य गोटे मेसेज रहबा दरकार जे सेमाने बाघ प्रति एक फ्रेंडली मानसिकता रखंतु तेणु बाघ मनुष्य जमती वाइल्ड लाइफ केवल बाघ कथा नुह हाथी कथा मध्य आसुची हाथी मनीष ये उभय निज निज स्तर भितर खुशी रे बंचंतु एवं उभय बंचंतु एमिति न हो जे सेमान अतीत होइजिबे आ मनीष निजको असहाय मन करिवो जे मु डोडो पक्षी भलिया माने सेमान लोप पाइ जेथिबे आ मनीष अनुताप करथुवा जे मु ताको मारि देली आ हम पाखर किछि नथिबो बहुत बहुत धन्यवाद आपण आज इंटरनेशनल टाइगर डे रे आम स्टूडियो रे उपस्थित रहिले एवं आम दर्शक एवं श्रोता मानक एते सुंदर अनुभूति संपर्क कहले निजर फिल्म बाबद कहले बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू इंटरनेशनल टाइगर डे रे आपनक सहित ये आलोचना केवल मो पई नुहे आम दर्शक मानक पई मध्य बहुत उपयोगी हुए तो आमे केबे चिंता करि पारि न थाए जे आम सहित बंची रही गोटे प्राणीर गुरुत्व एते रही एवं जार संरक्षण क्षेत्र में आपण निजर प्रचेष्टा जारी रखिंट एवं आमर प्रत्येक दर्शक निश्चित भाव में ए संपर्क में सचेतन होइथिबे एवं ए जो वन्यप्राणी मानकर चोरा चालाण ता संपर्क से भितर गोटे सचेतनता सृष्टि होइथिबो तेबे कार्यक्रम तरफ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आज ए स्वतंत्र उपस्थापना को एठ रखिबा विदाय दियंतु नमस्कार आपण सुनछंती 90.4 सोआ रेडियो।